फ्रेंड्स रेडी हो गलानी भेज बिरयानी बिरी हांडी ओ व्हाट ए लुक देखलो गोटे राइस तक थुआई गोटे कचम्बर रेडी पानी दवा बिरयानी फ्रेंड्स देखो तो बिरयानी लुकटा वाह वाह ये मत लगे चिकेन पीसटा कोबी पीस गुड़ा सेमती भाव प्रो लेवल रही लुक बड़ बाबा रे गोटे प्लेट बरदमा खाली धुआंमय रही जाऊँ बड़ाबड़ी पूरा हो जाए नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल MR ईटिंग शो। फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तगड़ा चैलेंज बिरयानी ईटिंग चैलेंज बहुत दिन पर सेटा पुनी वेज बिरयानी देखंत हम वेज चिकन लेग पीस यस। तो फ्रेंड्स माने भोक माने एक्सट्रीम लेवल भोक हेलानी प्रो लेवल भोक हेलानी टाइम हे गलानी देखंत 3:37 हेलानी टाइम टा तो काउ टोटल रही होनी बाहर को जाई गोटे काम गोटे घंटा भितर फटाफट 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 वीडियो बिरयानी आज बनी तो तापर वीडियो शूट होची। सो फ्रेंड्स आपण मन टिके देखि के आसंतु कोन तापर बिरयानी रा लुक ता तापर चैलेंज स्टार्ट कर दियो टाइमर टा स्टार्ट। हजार भोजन पनिशमेंट मु का करबे हमको एते खाइले सरलानी मैं जान पानी खाली निश्वास नहीं भगवान 3 मिनट 20 सेकंड पेट मुझे एते लेखा खाई मो टोटल सरू नाही एते मेंचे भात मो बहुत में आस्ते पेट बन जाउले मु आज पनिशमेंट नहीं पारी मो पेट पूरा काटुजी मजे
ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଚାଲ ନା ସତରେ ପେଟ କହିଦେବି ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ବିନ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଧର ସାର୍ କୋଉଟା ଧୁଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଖାଇବି କିଛି ଧୁଆ ହେଇନି ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇବିନି ସିମ୍ପଲ କଥା ଧୋଇଦେ ଟିକେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ବୋଲି କଣ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବୁନି ଖାଇବା ଭଳିଆ ବଢିଆ ବୁଝ କାରଣ ଗୋଟା ପିନେ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇଥିଲା ପେଟ ଫାଟିଗଲା ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମଟା ତା ପେଟ ଫାଟିଗଲେ ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଖାଏ ତାମାନେ ମୋ ପେଟ କଣ ମୁଁ ଫାଟିକି ତ ଅଧିକା ଖାଏ ହବାନି ଦି କାଠୁ ଅଧିକ ଖାଏ ତୁ ସେଦିନ କଣ କହିଲୁ ତୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି ପରା ରୋଲରେ ଗୋଟେ ରୋଲରେ ତା ପେଟ ପୁରିଲାନି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତାହେଲେ କିଏ କାହାଠୁ ଅଧିକା ଖାଏ ଡନ୍ Yes. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ